खदीजा मस्तूर की कहानी। मैनू ले चले बाबुला। पतली सी नाली में पानी की धार रेंग रही थी और साबुन का फूला फूला झाग पानी पर गिलाफ की तरह चढ़ा हुआ मालूम हो रहा था। वो अभी अभी अंधेरे गुस्ल खाने से नहा कर निकला था और तौलिए से बाल खुश्क करता हुआ सहन में पड़ी हुई आराम कुर्सी को धूप में घसीट कर सर्दी से अकड़ते हुए जिस्म को ज़रा गर्म करने के लिए बैठ गया था। तौलिए से बालों को रगड़ते हुए उसकी नज़र नाली पर पड़ गई। गंदी कीचड़ भरी नाली में पानी रुक रुक कर बह रहा था। उसे अचानक वो वाक़या याद आ गया जिसने उसके बेहद हसास दिलो दिमाग पर बुरी तरह असर किया था। इससे पहले कि मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं, कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं। आप अदबी दुनिया पर तसनीफ़ हैदर की आवाज़ में ये कहानी सुन रहे हैं। इस काम को जारी रखने के लिए हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। अगर आप 100 से 2000 रुपये तक स्पॉन्सर करना चाहें तो थंबनेल पर दिए गए QR कोड का इस्तेमाल करें। अगर आप उससे ज़्यादा ताउन करना चाहें तो बैंक तफसीलात डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। याद रखिए, आपकी छोटी सी मदद भी इस बेहद अहम अदबी काम को आगे बढ़ाने में बहुत कारगर होगी। आइए कहानी शुरू करते हैं। शुक्रिया। कई दिन तक उसकी यह हालत रही थी जैसे वो उस एक वाक़े के अलावा कुछ सोच ही न सकता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सब कुछ भूलता गया। लेकिन आज बहुत दिन बाद साबुन के झाग के साथ बहती हुई पानी की धार ने उसके जहन में उस वाक़े की याद पूरी शिद्दत से उभार दी। उसके दिल की गहराइयों में बेशुमार आहें घुटने लगीं। उस वक्त उसकी कैफियत कुछ उस दिन जैसी होने लगी जब वो इस वाक़े से दो चार हुआ था। हालांकि इससे कबल ऐसे ऐसे दर्दनाक मंजर देखे थे कि पत्थर भी पिघल कर रह जाता, लेकिन कभी वो इस हद तक मुतासिर न हुआ था। शहर की गहमा गहमी को मौत ने निगल लिया था। जिंदगी कोनों खुदरों में मुंह छुपाए सिसक रही थी। वीरानी कहती थी कि अब कभी आबाद न होंगे। मौत कहती थी कि हमारे चुंगल से अब कोई भी न बच सकेगा। मगर इमदादी कमेटी के दर्दमंद दिल कहते थे कि ज़िंदगी इतनी अर्जा नहीं कि हम इन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह जाल में फंस जाने देंगे। वो जहाँ जहाँ जा सकते थे, जहाँ जहाँ पहुँच सकते थे, रोती सिसकती मायूस जिंदगियों को ढूंढ ढूंढ कर चुन चुन कर पनाह गजीनों के कैंप में पहुंचा रहे थे। उस रोज़ भी वो सारा दिन लॉरी पर वीरान शहर के गोशे गोशे का चक्कर लगाकर 50 फसाद ज़दा इंसानों को कैंप में पहुंचाकर महफूज कर चुका था और सारे दिन का थका हारा पुलिस चौकी पर लॉरी से उतरकर घर जाने के लिए पैदल चल रहा था। शाम के 5 बज रहे होंगे। वो जल्द से जल्द घर पहुंचकर आराम करने के लिए तेज़ तेज़ कदम उठा रहा था कि एकदम उसके पाँव रुक गए। सड़क के किनारे 12-13 आदमी खड़े झुक झुक कर नाली में न जाने क्या देख रहे थे। वो उन सब के पास जाकर खड़ा हो गया। बिल्डिंग के सदर दरवाजे में बड़ा सा ताला पड़ा हुआ था और सब उसे तोड़ने के मुतालिक सोच रहे थे। हम लोगों ने आज 3 दिन हुए इस घर के बच्चे बच्चे को पार लगा दिया, पर यह जाने कैसे बच रहा। सुर्ख आंखों और भयानक चेहरे वाला आदमी छुरा लहराने लगा। फिर तोड़ दो ना ताला जी, दूसरे ने ज़मीन पर लटकते हुए कमरबंद से अपना उलझता हुआ पाँव निकाल कर कहा। लेकिन सोचो तो, ताला पड़ा है, भला घर में कौन होगा? उसने लोगों को समझाना चाहा। कोई नहीं होगा तो क्या, ये जादू का खेल हो रहा है। तीसरा सुर्ख सुर्ख आंखें निकाल कर नाली की तरफ इशारा करने लगा। चौड़ी उथली नाली में बिल्डिंग से आता हुआ साबुन का झाग मिला पानी कीचड़ में रेंग रहा था। मालूम होता है कि गुस्ल फरमाया गया है। चौथा शख्स अपनी कमीज से छुरा साफ करने लगा और वो एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया कि अब क्या करे। उस वक्त वो सिपाहियों को बहुत दूर पुलिस चौकी पर छोड़कर आ रहा था और पुलिस का कहीं दूर दूर पता न था। ताला तोड़ दो जी, कई आवाज़ें एक साथ भिनभिनाई। लेकिन देखो ना, इंसानियत का तो ये तकाजा है। वो इंतकाम के जोश से खौले हुए दागों पर इंसानियत के तकाज़ों के छींटे देना चाहता था, लेकिन उसकी बात बीच ही से झपट ली गई। जब हमारी माँओं बहनों और हमारे भाइयों को खून में नहलाया जा रहा था, जब इंसानियत कहाँ थी? और जब आप कहाँ थे? कई आदमियों ने एक साथ सवाल कर दिया। अपनी इंसानियत के साथ सो रहे होंगे। भयानक सूरत और सुर्ख आंखों वाले ने शैतानी क़हक़हा लगाया। लेकिन देखो ना, उसके दोनों हाथ बुलंद होकर झुक गए। ताला तोड़ा जाएगा, आप क्यों मना कर रहे हैं? लोग उसे ऐसी नज़रों से देखने लगे जैसे वो उनमें से एक नहीं। मैं मना नहीं करता, ताला ज़रूर तोड़ दो, उसने बेबसी से कहा। वो जानता था कि उस वक्त उसकी बात कोई भी न सुनेगा और अगर ज़्यादा मुखालफत की तो उसे भी चीर फाड़ कर फेंक देंगे। ताले को थोड़ी देर में कुंडे से जुदा कर दिया गया और वो सब अंदर दाखिल हो गए। वो सबके पीछे था और जैसे उसकी रूह फड़क फड़क कर रो रही थी। वो छुपे हुए इंसान की जान बचाने के लिए तेज़ी से सोचने लगा
اور اچانک اس کے ذہن نے جان بچانے کی ایک موہوم سی ترکیب سوچ ہی لی۔ دیکھو، یوں اندھا دھند آگے مت بڑھو، ممکن ہے اس کے پاس بندوق ہو، میرے پاس رائفل ہے، میں آگے چلتا ہوں، تم سب دبے قدموں میرے پیچھے چلو، اس نے آہستہ سے کہا۔ سب اس کا کہا مان کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ 1 2 3 سیڑھیاں جیسے نہ ختم ہونے والی کڑی ہو گئی تھیں۔ وہ سارا دن کام کرنے کی وجہ سے بہت تھکا ہوا تھا۔ اس کا جسم اور دل و دماغ سبھی نڈھال ہو گئے تھے، لیکن اس وقت وہ ذرا بھی تھکان نہ محسوس کر رہا تھا۔ وہ سب سے آگے تھا۔ وہ برابر سوچ رہا تھا کہ جب پہلے اس اونچی بلڈنگ میں قتل و خون کا بازار گرم کر لیا گیا تھا، ایک کو بھی تو اپنے حساب نہ چھوڑا تھا، پھر بھی وہ چھپ کر اپنی جان بچا گیا۔ اس وقت بھی وہ جیسے ہی اسے نظر آئے گا اسے چھپ جانے کا اشارہ کر دے گا، اسے بتا دے گا کہ موت تم سے چند قدم کے فاصلے پر لپکی چلی آ رہی ہے۔ یقیناً اس گھر میں ایسی جگہ ضرور ہوگی جس میں وہ پہلے کی طرح چھپ سکتا ہے۔ پہلی منزل، دوسری، تیسری، ہر منزل کے ایک ایک کونے کو چھان مارا۔ ہر کمرے میں سب سے پہلے وہ داخل ہوتا تھا۔ وہاں خاموشی اور ویرانی کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ الوؤں کا راج ہے، لیکن جب چوتھی منزل پر جانے کے لیے قدم اٹھ رہے تھے تو نہ جانے کیوں اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کا دل پھڑک پھڑک کر دعائیں کر رہا تھا کہ وہاں بھی کوئی نہ ہو، کوئی نہیں، وہاں بھی الوؤں کا راج ہو۔ وہ انسانی تراش خراش کے ایسے نمونے دیکھ چکا تھا کہ اب اپنے میں کوئی اور نمونہ دیکھنے کی سکت نہ پاتا تھا۔ اس کے قدم تیز ہو گئے تھے۔ اس نے پیچھے دبے دبے قدموں آنے والوں کو کئی گز پیچھے چھوڑ دیا تھا، اور جب سیڑھیاں ختم ہوتے ہی سب سے پہلے سامنے پڑنے والے کمرے میں وہ داخل ہوا تو جیسے دم بخود رہ گیا۔ نیلے صاف ستھرے لباس میں ملبوس ایک بوٹے سے قد کی خوبصورت لڑکی اس کے سامنے زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کی ناک سرخ تھی، پپوٹے سرخ اور پھولے ہوئے، آنکھیں موندی موندی اور جسم نڈھال۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ ہاتھ میں کنگھا تھامے سامنے رکھے ہوئے آئینے میں نیموا آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے پاس ہی زمین پر صابن دانی، تولیہ، کلپ اور بال پنیں پڑی ہوئی تھیں۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا کہ اس کے سامنے کوئی جیتا جاگتا انسان ہے، وہ کوئی خوبصورت روح ہے، وہ کوئی پری ہے۔ لیکن جب لڑکی نے اپنی بوجھل آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کے ہاتھ سے کنگھا چھٹ کر زمین پر گر گیا تو اس کے جیتے جاگتے وجود کا احساس ہوا، اور پھر اسے بچانے کے لیے اس کی روح پھڑکی۔ اس نے چھپ جانے کے لیے اشارہ کیا، آہستہ سے اسے بتایا کہ لوگ پیچھے آ رہے ہیں، مگر لڑکی جیسے اپنی جگہ پر سہم کر رہ گئی تھی۔ اسے ہلکی سی جنبش بھی نہ ہوئی۔ لڑکی نے بس ایک بار اسے بے بسی سے دیکھا اور نظریں جھکا لیں۔ سب لوگ کمرے میں گھس آئے، ان کے لہراتے ہوئے چھرے جھک گئے، سب شیطانی ہنسی ہنسنے لگے۔ پہاڑ کھودا تھا، چوہیا نکلی، سرخ آنکھوں والا لڑکی کی طرف بڑھا اور اسے محسوس ہوا کہ زور سے زلزلہ آ گیا ہے۔ لڑکی کا چہرہ ایک دم سفید ہو رہا تھا۔ رحم کرو، اسے مت چھونا، وہ لڑکی اور سرخ آنکھوں والے کے درمیان آ کر پاگلوں کی طرح چیخنے لگا۔ ارے تو کیا بدن میلا ہو جائے گا؟ محنت کریں بی فاختہ، کوے میوے کھائیں، اجی اپنی راہ لگی ہے، ایک نے کہا اور سب پھر ہنسنے لگے۔ 2 آدمیوں نے دھکے دے کر اسے لڑکی کے پاس سے ہٹا دیا۔ نہیں، وہ پھر لڑکی کے سامنے آ جانا چاہتا تھا کہ سرخ آنکھوں والے نے اپنا چھرا اس کے سینے پر رکھ دیا۔ پھر ایک نے لڑکی کو اٹھا کر بھیڑ کی طرح کاندھے پر ڈال لیا۔ لڑکی کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی، اس نے کوئی مزاحمت نہ کی، لیکن جب وہ لڑکی لے کر جانے لگے تو اس نے اپنی لٹکتی ہوئی باہیں اس کی طرف پھیلا دیں۔ اس کا جی چاہا کہ کاش اس وقت تو سچ مچ وہ چھرا اس کے سینے کے پار ہو جاتا۔ وہ بے چین ہو کر اس طرف بڑھا، مگر اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹا دیا گیا، اور سرخ آنکھوں والے نے آگے بڑھ کر لڑکی کی پھیلی ہوئی باہیں اپنے گلے میں ڈال لیں۔ لڑکی کی آنکھیں جیسے بے انتہا کرب سے بند ہو گئیں۔ پھر آن کی آن میں کمرہ خالی تھا، پہلے سے زیادہ ویران اور خاموش۔ وہ سب جا چکے تھے اور وہ اسی جگہ زمین پر بیٹھا تھا جہاں لڑکی ذرا دیر پہلے کنگھی کر رہی تھی۔ وہ پھیلی ہوئی باہوں کا سہارا نہ بن سکا تھا۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کے سینے میں کوئی ضدی سا جذبہ مچل مچل کر اسے رلا رہا تھا۔ اس نے جانے کتنی جوان عورتوں کو اغوا ہوتے دیکھا، ان کی چیخیں، ان کی فریادیں سنی تھیں، مگر اس طرح کوئی بھی تو اس کے دل پر اثر نہ کر سکا تھا۔ مگر یہ گمسم سی لڑکی صرف باہیں پھیلا کر اسے کس قدر متاثر کر گئی تھی۔ اس کے دل جیسے نازک گوشت میں بھرپور چٹکی لے گئی تھی۔ جب وہ جی بھر کر رو چکا تو اس نے قدموں سے روندی ہوئی بال پنوں اور کلپوں کو سمیٹ کر ایک طرف رکھ دیا۔ انہیں دیکھتا رہا، انہیں چھوتا رہا، اور ہلکی سی نم تولیہ کو اٹھا کر سہلاتا رہا، اور پھر اس بستر کو دیکھنے لگا جس پر اس قدر شکنیں پڑی ہوئی تھیں کہ جیسے اس پر مسلسل کئی دن تک کوئی پڑا کروٹیں بدلتا رہا ہو، پاؤں رگڑتا رہا ہو۔ وہ سوچنے لگا کہ اس خوبصورت اور عجیب لڑکی نے 3 دن اور 3 راتیں
इस बिस्तर पर तड़प कर गुजारी हैं। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर की शिकनें दुरुस्त करने लगा। तकिए पर जगह जगह आंसुओं के बड़े बड़े धब्बे पड़े हुए थे। 3 दिन, मुसलसल 3 दिन तक रोती रही। और फिर उसने थकन से निढाल होकर मुंह धोया था ताकि उसमें रोने की सकत पैदा हो जाए। और फिर वो अपने बाल संवारने बैठ गई थी। लेकिन बाल क्यों संवार रही थी? उसने साबुन से मुंह क्यों धोया? अगर थक गई थी तो मुंह पर यूं ही पानी के छींटे भी तो दे सकती थी। मगर उसने तो बाकायदा साबुन से मुंह धोया था और इन्हेमाक से श्रृंगार कर रही थी। शहर में सन्नाटा था, उसकी बिल्डिंग में सन्नाटा था। मौत सबको निगल गई थी। पूरी बिल्डिंग में भयानक वीरानी थी। जिंदगी का आसपास क्या, दूर दूर तक पता न था। और वो श्रृंगार कर रही थी। उस तन्हा खामोश कमरे में मुसलसल 3 दिन रो चुकने के बाद श्रृंगार कर रही थी, थकन से निढाल और चूर। आखिर वो किस लिए श्रृंगार कर रही थी? क्यों? वो कौन सा जज्बा था? कितनी अजीब, कितनी हसीन लड़की। और जब उसे उठाकर ले गए तो वो चुपचाप चली गई। और फिर उसके दिलो दिमाग को 2 फैली हुई बाहों ने जकड़ लिया। काश वो उस थकी थकी निढाल लड़की का सर अपने जानू पर रख सकता, उसके सुर्ख फूले हुए पपोटों को सहला सकता। वो उसके लिए सब कुछ कर सकता था जो वो चाहती थी। और फिर कुछ न कर सकने के जज्बे ने उसे बेचैन कर दिया। उसने सिरहाने से तकिया उठाकर अपनी गोद में रख लिया। तकिए के नीचे एक कागज़ पड़ा था, मैला बोसीदा। वो उसे खोल कर पढ़ने लगा। मेरी जान। वो पूरा खत जल्दी जल्दी पढ़ गया। लेकिन आखिर में जब वो पढ़ रहा था कि मैं तुमसे जल्द ही आकर मिलने वाला हूँ, मैं तुम्हें देखने के लिए बेहद बेचैन हूँ, इतना बेचैन कि अगर मेरी राह में कोई बड़े से बड़ा तूफान भी हायल हो जाए तो वो मुझे तुम तक पहुँचने से न रोक सकेगा। मैं तुम्हारे पास सीधा तुम्हारे कमरे में पहुँचूंगा जहाँ तुम बनी संवरी बैठी मेरी राह देख रही होगी। और हाथ कांपे, खत छुटकर ज़मीन पर गिर गया। नीचे अचानक शोर होने लगा। धमाधम की तेज़ आवाज़ें आने लगीं। शायद करीब की किसी बिल्डिंग का सामान लूटा जा रहा था। उसने बाल पेने और क्लिप उठाकर जेब में डाल लिए और लड़खड़ाते हुए कदमों से सीढ़ियां तय करके चुपचाप घर की तरफ चल पड़ा। सोचते सोचते उसने एक बार फिर नाली की तरफ देखा। पानी बह चुका था और साबुन का झाग बुझकर खत्म हो चुका था।